This portion is brought to you by Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Magandang araw! Napansin ninyong ginisang hipon, dinuguang sili, lengua, ensalada, pinikpikan, ubod lumpia, kalamay, manggat bagoong, kare-kare at sarang rupa vieja, inihaw manok. Para gets ang sari-saring sarap, order na sa Grab Food. Panoorin ang sarap ng usapan sa Grab Food Facebook page sa August 1. Pandi kuku! Pandi kuku! Champurado itlog malasado! Para gets ang sari-saring sarap, order na sa Grab Food. Panoorin ang sarap ng usapan sa Grab Food Facebook page sa August 1. Our all-day busugeras, Vice Ganda, and Baymay. I'm a busugera, mag-savers ulit, busog nyo, sobrang 99 na lang. All day, daming choices. I'm a busugera, For breakfast, lunch, and dinner. cheesy egg desal, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. I'm a busugera. Mag-savers sulit busog meals all day para I'm a busugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Mag-savers sulit busog meals. 99 pesos na lang. All stores nationwide. Kapag ang init ay todo, pilit ka na at amoy, araw pa ang damit mo. Kapag surf on, ang gamit mo sa initan, tuloy-tuloy ang bango. Gumamit ng Surf Fabcon with Sunbloom technology para blooming pa rin ang damit under the init based on lab tests. Kapag surf on, ang gamit mo sa initan, tuloy-tuloy ang bango. Surf Fabcon, 5 pesos SRP. Bags-ong hairstyles, basic madaot, Vita Keratin ang bahala nimo. Good hair, gandang salona, gandang para sa akin. Sa kada semana nga paggamit, get sa long-lasting, smooth, shining hair. 6.70 pesos lang kada sachet base sa SRP. Mancha, 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 daghan ng labada. Sa unang hulong pa lang, si Breeze ang mutang-tang. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha, Breeze 3 washes back the car. Isa 3 times daganug laba, Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. Sa detergent nimo, basig puro bula-bula-bula nga nalimpyo ba? Sa bagong Ariel Clean and Bright, ultra bula! Mas mubula sa Ariel! Ultra limpyo sa Ariel! Sudsing tested versus P&G detergent. Cleaning tested versus brand X. New Ariel Clean and Bright. Naku, kawawa naman ang bunso ko. Mami, may lumala ng allergy ba si Bunso? Baka dahil yan sa mold sa inyong kisame at dingding. Gumamit ng HardyFlex Next Gen with Mold Block Technology. Resistant to the growth of molds and a number of common household bacteria na pwedeng magpalala ng allergies o maging risk sa iyong health. Para sa mold-resistant ceilings and walls, mag-HardyFlex Next Gen with Mold Block Technology. Paalala, ang HardyFlex Next Gen with Mold Block Technology ay hindi gamot para sa tao. Ito ay boards na tumutulong malabanan ng mold sa karaniwang matatagpuan sa ceilings at walls. Find out more at jameshardy.com.ph. Mga mamis, para sa mold-resistant na ceilings and walls, mag-HardyFlex Next Gen with Mold Block Technology na. Unsa inyong balon? Among cheesecake, milky cheesecake, lemon square from mommy, siksik ug yummy. Milky cheese ay kalinga, matawag to sa kalami. Lemon square cheesecake, sure busog sa snack time. Puno sa milky cheese sarap. Himua silang busog kada recess sa siksik nga Lemon Square Cheesecake. Siksik sa Milky Cheese Kalami. Tibuok adlaw nga, Bukod sa deadline, kaya paghihapon mag. bonding sa pamilya. Ingon ana pag naay healthy energy. Mag-Enervon helps unlock healthy energy nga mayong adlaw-adlawon with proper diet and exercise. Take Enervon every day. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Kini nga portion na to ganato sa seed liniment mga higala. Mahigala ang nailana kayong epektibo nga liniment sa mga masa nga seed panyawan liniment oil kaniadto, seed liniment oil na karon kay kini karon mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo. Ang imong katambayayong sa tanang kapait sa imong kinabuhi sa mas arthritis, rheuma, panuhot, butod sa tiyan, pinaakan sa lamok ug mga insekto, kagid-kagid, kuto ug lusa. Pwede usab kini gamiton sa paso aron dili na kini makahubag pa. Sulbad na kana sa seed liniment oil. Kalimot ha, seed liniment oil ginama sa Seed Pharma ug aprobado sa Food and Drug Administration, giapod-apod sa Seed Marketing, tatak Seed Marketing, tatak magaling. Askang ngilngiga mga kaigsunan, no?
Mapalit na ang said liniment oil sa tanang mga branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, Joss Pharmacy, sa Kawayan Masbati, sa Carlo Marketing sa Ormoc Usab, sa Roosevelt Drug sa Batulete o sa tanang butika sa inyong mga lugar.